अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं हूँ बिश्कीक किर्गिस्तान के कैपिटल के अंदर। ये एक शॉपिंग मॉल है और हम आपको शॉपिंग मॉल तो ये चीज़ें तो दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको बुलाना चाहता हूँ जी। ये मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के 3 होनहार स्टूडेंट हैं जी। ये डॉक्टर बन रहे हैं यहाँ पर। और चूँकि आपको पता है कि पिछले दिनों यहाँ पे जो मसला हुआ स्टूडेंट के साथ और बड़ी हाइप हुई और उसमें वो सारी चीज़ें, लेकिन जो मेरी इनसे गुफ्तगू हुई है वो मैं चाहता हूँ कि आम पब्लिक तक और पाकिस्तानियों तक पहुँचे और वो पेरेंट्स तक पहुँचे जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और या जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ना आना चाहते हैं, क्योंकि इनके बकौल जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे की गई और उनके अंदर हाइप ऐसी क्रिएट की गई। और ये भी मुझे बता रहे थे कि अब लोगों के क्या खदशात हैं। मसाइल छोटे मोटे ज़रूर हैं जो कि हर मुल्क में होते हैं, तो हम शॉर्ट ये वीडियो करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जो एक सच्चाई है वो लोगों तक जा सके कि एक्चुअल हुआ क्या और उसके बाद के क्या हालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मलिक ज़ईन। आपका जी? अब्दुल मोइज। आपका जी? मलिक अब्दुल। मलक अबूज़र। अच्छा ज़ईन साहब, ये आप बता रहे थे, एक तो आप ये बताएं कि अभी आपके मौजूदा हालात लोगों के साथ क्या हैं। जो छोटे मोटे मसाइल हैं, जैसे अभी हम बस में सफ़र कर रहे थे, जुमा पढ़ के आ रहे थे, तो हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तो दे डोंट लाइक इट, तो उन्होंने औरत ने हमें शुश किया। इसका मतलब है अब यूके के अंदर इस तरह लोग नहीं करते हैं, इसको रूड समझा जाता है यार। लेकिन ये है कि हम ओबियसली आहिस्ता ज़ुबान में ही कर रहे थे, लेकिन वो शायद अपनी ज़ुबान के अलावा दूसरी ज़ुबान को नहीं सुनना चाहते। मुझे थोड़ा सा ये रूड लगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इनके कुछ और मसाइल हैं, तो बताएं लोगों को कि उस ये जो सारा मामला हुआ उसके बाद क्या हालात हैं। हर जगह पे हर कंट्री का एक ये होता है कि छोटे छोटे मोटे क्राइम जो है ना वो हर कंट्री में होते हैं। चलिए, तो उसको हम लोग जो है ना वो हाईलाइट नहीं कर सकते। जिस तरह अभी रिसेंटली एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो उसमें ये इशू हमारे पास आया कि बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे सोशल मीडिया पे हाइप उस चीज़ की बनाई गई जो कि एक्चुअल रियलिटी नहीं थी। ठीक। हमारी एजुकेशन एडवाइजरी जो है उसको बहुत गलत वगैरह कहा गया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी एजुकेशन एडवाइजरी ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक। सही है, उनसे जितना हो सकता था ना उन्होंने हमें उससे बढ़कर सपोर्ट किया। जी। दूसरी बात, हमारी एम्बेसी जो है पाकिस्तानी एम्बेसी, हमारे यहाँ पे ये एक बड़ा शोर मचा हुआ था कि भाई इंडियन एम्बेसी है, इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा फैसिलिटेट किया अपने स्टूडेंट्स को। जी। तो इंडियन की जो देखें, इंडियन एम्बेसी है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको हम अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक तरीकाकार और है, हर चीज़ उनकी और है। हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री ने अपनी एक वर्थ के मुताबिक हमें बहुत अच्छा ट्रीट किया। ठीक। सही, बहुत ज़्यादा हम लोगों को उसने जो है एक फैसिलिटेट भी किया। यहाँ पे जितना हम लोगों से हो सकता उनसे हो सकता था उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। अच्छा, उसके बाद तो यहाँ पर जो कुछ हमारे बहुत ज़्यादा तस्वीरें आई, लोगों को मारा जा रहा, कुछ बांग्लादेश के लोग थे, कुछ पाकिस्तानियों का बताया गया कि जी सर फाड़ दिए, ये हुआ वो हुआ, उसमें आप कह रहे हैं कि उस नोयत का नहीं था, वो क्या हकायक हैं? उसमें देखें ना, सोशल मीडिया है, आपको पता है, फिर एक हाइप ज़्यादा बना दी जाती है, सच्चाई उतनी नहीं होती उस चीज़ में। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक दो पाकिस्तानियों के साथ थोड़े बहुत वाक़यात हुए थे, लाइक वो भी जो ओवर कॉन्फिडेंट होकर रात को बाहर निकले, जब हमारी एम्बेसी ने, हमारी गवर्नमेंट ने, सब ने यहाँ पे मना कर दिया कि रात को भी हालात ठीक नहीं, आप लोग बाहर ना निकलें। फिर आप बाहर क्यों निकल रहे हैं? तो फिर वहाँ पर उनके साथ कुछ वाक़यात, एक दो इक्का दुक्का वाक़यात हुए। ऐसा पाकिस्तानियों का साथ कुछ इतना खास नहीं हुआ, बल्कि इस तरह भी था कि पिछले 3-3 साल पुराने अगर कोई लड़का बाइक से गिरा हुआ, उसको चोटें आई हुई, उसने अगर उस वक्त पिक्चर बनाई थी तो उसने इस इंसिडेंट का फायदा उठाते हैं वो भी ग्रुप्स में शेयर किए कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अच्छा। लाइक इसमें इतनी सच्चाई नहीं थी, ये ज़्यादातर फेक न्यूज़ थी। अच्छा, तो अभी जो आप क्या समझते हैं उस वाक़े के बाद इन लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ है कि यानी कि वो एक आ जाती है ना लोगों के अंदर, पहले तो कभी नहीं था। अकॉर्डिंग टू देखें, हम लोग स्टूडेंट्स हैं ना, हम लोग तो आप एज अ टूरिस्ट आए, हम लोग स्टूडेंट, हमें साल हो गया इधर, हमने पिछले साल भी इधर यहाँ पे ये देखा कि पिछले साल हमारे साथ बिहेवियर इधर ना इनका थोड़ा सा सख्त था। अच्छा। इस बार जब हम लोग आए हैं तो हमारे साथ काफ़ी इनका बिहेवियर नॉर्मलाइज भी है, बहुत अच्छा बिहेव भी कर रहे हैं, कुछ हैं चंद। अच्छा, मकसद पहले से बेहतर हो गया आप कह रहे हैं, और उसकी रीजनिंग ये तो नहीं है क्योंकि इनकी आधी इकॉनमी जो है वो आप लोगों से ही चलती है, स्टूडेंट से चलती है, टूरिज्म से चलती है। मेन पॉइंट भी है बल्कि ये कि ज़्यादातर इनकी जो है बस, जब देखें एक कितना पाकिस्तानी स्टूडेंट है, इंडियंस कितने हैं, जब वो डॉलर्स में फीस पे करें तो इस मुल्क का अरब्स हैं, उसके बाद बांग्लादेशी हैं। तो अभी आप बता रहे थे कि जो स्टूडेंट्स के आने की जो पहले रेशो थी वो बहुत कम हो गई है, लोग बड़े कंसर्न हैं, तो उसमें आप क्या पैगाम देंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर ना बताया वही है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा मामले की हाइप थी और कुछ भी नहीं था, इतना इंसिडेंट नहीं था। हम लोग खुद एज अ स्टूडेंट वापस आए, अभी पाकिस्तान से रिसेंटली हमें 1 मंथ हुआ वापस आए हुए, तो हमने खुद ये चीज़ जज किया, इतना मामला नहीं था जितना हम लोगों की हाइप बनाई गई। तो बस मैं पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगा कि अपने स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है ना उसको देखें,
یہ سوشل میڈیا کی جو بھی ہے نا یہ کنسسٹنسیز ان پہ آپ بلیو نہ کریں کیونکہ یہ زیادہ تر فیک ہی ہوتا ہے. ادھر نارمل ہے, ہر چیز نارمل ہے, بیہیویئر بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اچھا بیہیویئر وغیرہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی اتنا خاص ایشو نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے جب رات کو ایک پاکستان میں بھی یہی ہے کہ رات کو جب آپ لوگ باہر نکلیں گے, پیرنٹس بھی اس لیے منع کرتے ہیں پاکستان میں رات کو باہر نہیں نکلو, کسی بھی کنٹری میں ہے تو رات سیف نہیں ہے. یہاں پہ پھر بھی ہم لوگ رات کو واک کے لیے باہر نکلتے ہیں, ہمیں کوئی بھی ایسا مسئلہ کوئی فکس نہیں ہے, بلکہ یہاں پر بہت اچھا بیہیویئر بھی ہے سب کا اور نارملائز ہے. اچھا دوسرا کہ آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی ایسی ہے جس سے آپ نے بچنے کے لیے آپ سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں, اپنی جیب میں سگریٹ رکھنے ہیں, وہ بھی طرح ناظرین کو بتائیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہم بیشک سگریٹ پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں تو ہماری پاکٹ میں کم از کم 1 یا 2 سگریٹ لازمی ہونی چاہیے. رات میں جب بندہ نکلتا ہے یا دن ٹائم میں کبھی بھی جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں نا, نشئی, آپ کو پتا ہے جب نشے میں بندہ ہوتا ہے پھر اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے. اس کا کام ہوتا ہے اس نے یا تو آپ سے سگریٹ مانگنا ہوتا ہے یا وہ آپ سے بولے گا مجھے پیسے دے دو تھوڑے سے. آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کے پاس سگریٹ لازمی ہونی چاہیے, ادروائز وہ پھر آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, سو مسئلے ہمارے لیے کریٹ کرتے ہیں. تو اس چیز کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ سگریٹ نہیں بھی پیتے ہیں, ہم لوگ سگریٹ رکھنا پڑتا ہے. ہم آپ کے جو پیرنٹس ہیں پاکستان میں اسٹوڈنٹس کے, ان کو یہ بتا دیں کہ اگر کوئی قانون ہوئے کہ تاکہ بچے دے جیب جو سگریٹ نکلے نے اسی دیکھیں گے تو وہ ناستے نہیں نشیاں ہنستے ہیں. نشیاں کے لیے ہم نہیں پیتے. یہ بچے سگریٹ نہیں پیتے جی, سگریٹ ان کی جو جیبوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ ان نشیوں کے لیے ہوتے ہیں جو ان کو تنگ کرتے ہیں. اس لحاظ سے جو ہے انہوں نے کیا. دوسرا یہاں پر جس طرح یہ ایک اوور آل جو آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کا جس طرح آپ نے بتایا کہ اب ان کا بیہیویئر تھوڑا چینج ہوا ہے, پہلے تھوڑا زیادہ اگریسو ہوتا تھا, اب نہیں, اب ہمارے ساتھ. دوسرا زبان کا بھی ایک ایشو ہے کیونکہ لینگویج پرابلم ہے, بیریئر ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت مسئلہ زبان کا جو ایشو مجھے تو لگتا ہے جو زبان کا مین ایشو ہے نا وہ زیادہ تر آتا ہے ٹورسٹ کو, کیونکہ ٹورسٹ نے آنا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے لیے, 20 دن کے لیے. ہم لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ ہے نا, ہم لوگوں کو یونیورسٹی والوں نے آلموسٹ 2 سیمسٹر چنے, پہلے 2 سیمسٹر ہم لوگوں کی باقاعدہ رشین کلاسز ہوتی ہیں, ہفتے میں 3-3 4-4 کلاسز ہوتی ہیں ہماری. ہم لوگوں کو یونیورسٹی نے اس قابل کر دیا کہ ہم لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ہم اپنا وہ روزمرہ کا جو ہے سب کو چلا سکتے ہیں. اتنی ہمیں آ گئی ہے رشین. جی ناظرین, یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو پاکستان میں ان بچوں کے جو والدین ہیں یا اور جتنے بھی لوگ ہیں یا انڈیا میں لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں, تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر پہلے بتائے گئے. اس کے بعد چیزیں نارملائز ہوئی ہیں, بلکہ ان کے بقول یہ ہے کہ چیزیں ایز ہوئی ہیں, لوگوں کا بیہیویئر تھوڑا بہتر ہوا ہے کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ نے ایجوکیٹ کیا اپنے لوگوں کو کہ بھائی یہ لوگ آتے ہیں, یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور آپ کو اتنا ریونیو دیتے ہیں, یہاں فیسز دیتے ہیں, یہاں پہ رہتے ہیں, رینٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو یہ ہماری اکانومی ان سے چلتی ہے. ایک چھوٹے سے واقعے کے اوپر جو کہ غلطی ان میں سے 2 گروپ میں سے کسی ایک کی تھی یا دونوں کی تھی, اس کی سزا جو ہے وہ ساری کمیونٹی کو یا اسٹوڈنٹس کو دینا ٹھیک نہیں ہے. اس سے ان لوگوں کے بیہیویئر ٹھیک ہوا ہے, اور جو پیرنٹس اپنے بچوں کو یہاں پہ جنہوں نے بھیجا ہوا ہے وہ بھی اس میں زیادہ فکر مند نہ رہے, اور جو نہیں بھیج رہے اس وجہ سے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا. تو کیونکہ میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ یہاں پہ کرائم ریٹ کتنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کرائم ریٹ یہاں پہ 0 ہے, صرف نشئی لوگ جو ہیں وہ سگریٹ لینے کے لیے آپ کے پیچھے پڑتے ہیں, وہ بھی کوئی آپ کو تھریٹ نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے اس سیف کنٹری. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ان لوگوں کے لیے تھا, ان پیرنٹس کے لیے تھا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کو رہیں اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ان نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کریں جنہوں نے ہمیں فیکٹس بتائے. اللہ حافظ.